عبدالستار ایدھی ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں۔ ایدھی کے صرف کراچی میں 9 سینٹرز ہیں، ہزاروں کے قریب ایمبولینسز ہیں۔ اس فاؤنڈیشن کا اپنا ایک جہاز بھی ہے۔ ہزاروں افراد اس فاؤنڈیشن میں ملازم ہیں۔ وہ معذور اور لاچار افراد جو ایدھی فاؤنڈیشن سے مستفید ہو رہے ہیں، ان کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے۔ ان سینٹرز کے علاوہ پورے پاکستان میں اس ادارے کی شاخیں موجود ہیں۔ ذرا سوچئے، اتنے بڑے ادارے کے چلانے کے لیے کس قدر وسائل درکار ہوں گے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پہاڑ جیسا منصوبہ ایک ایسے آدمی کے کندھوں پر کھڑا ہے جو خود کو بھیک مانگنے والا ایک فقیر کہتا ہے۔ اس سے کم از کم ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ ہماری قوم کتنی ہی بری کیوں نہ ہو، لیکن مجموعی طور پر ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے ہر شخص کے دل میں درد ہے، اور وہ ہر شخص دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اتنا بڑا منصوبہ پاکستان کے ایسے ہی درد مند لوگ چلا رہے ہیں۔ ناظرین، نقطہ اعتراض کا یہ آج خصوصی پروگرام، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ سمجھ ہی گئے ہیں، ہم نے ترتیب دیا ہے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جو کہ آج ہم میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے ہمدردی، انسانی ہمدردی، محبت، ایثار، لوگوں کے دکھ درد کو بانٹنے کی ایسی عظیم مثالیں قائم کی ہیں جو رہتی دنیا تک میں سمجھتی ہوں کہ قائم رہیں گی۔ اگر ہم بات کریں عبدالستار ایدھی صاحب کی کنٹریبیوشنز کے حوالے سے تو تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، عبدالستار ایدھی سے پہلے نہ تو ایسی کوئی مثال ملتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے کہ اب ان کے چلے جانے کے بعد بھی کوئی دوبارہ عبدالستار ایدھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس عظیم شخصیت کے مختلف کارناموں کے حوالے سے بات کریں تو کوئی بھی ایک ٹاک شو کا وقت جو ہے اس کے لیے بہت کم پڑ جاتا ہے، لیکن آج کے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے نقطہ اعتراض کی ٹیم کے جو پروڈیوسر ہیں ایمل خان صاحب، وہ خود کراچی گئے تھے، اور وہاں پر جتنا بھی ان کا آپریشن ہے، جتنا بھی ایدھی فاؤنڈیشن کا سیٹ اپ ہے، اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے کور کیا تھا۔ ہماری بدقسمتی کہ ان کی زندگی میں ہم اس پروگرام کو کمپائل کر کے آپ تک نہیں پہنچا سکے، لیکن اس میں جو بھی انٹرویوز ہیں، جو بھی گفتگو ہے، جو کچھ بھی کور کیا گیا ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے آج پہلی دفعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کے مختلف آپریشنز کیا ہیں، وہ کیسے شروع ہوئے، ایدھی صاحب کی اپنی سٹرگل کیا رہی، کس طرح سے انہوں نے زندگی میں اس سفر کا آغاز کیا، اور کس طرح سے ان کے اندر یہ جذبہ جاگا کہ انہوں نے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے حوالے سے وہ خود کیا کہتے ہیں، ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگوں کا کیا خیال ہے، یہ سب کچھ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس محدود وقت کے اندر آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ آغاز میرا خیال ہے ایدھی صاحب مرحوم کے حوالے سے، اپنے حوالے سے کر لیتے ہیں، جو کہ وہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اس سارے آئیڈیا کو کنسیو کیا، اور کس طرح سے انہوں نے ان تمام تر چیزوں کو ایگزیکیوٹ کیا۔ میرا نام عبدالستار ایدھی ہے۔ جب سے میں پاکستان میں آیا، میری سوچ انسانیت پہ تھی، ذات، فرقہ، مذہب پہ کوئی نہیں تھی۔ مجھے انسانیت کا کام کرنا تھا، انسان بن کر۔ مشکلات تو آتی ہیں ہر کام میں، لیکن تجربے کے ساتھ، وقت کے ساتھ مشکلات ہٹتی جاتی ہیں، راستہ ون وے ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد کام کرنے میں بڑی اچھا گنجائش ہو جاتی ہے، اور کام اچھی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کی دولت کی تقسیم اتنی غلط ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر رہتا ہے۔ مجھے کوئی کام میں تکلیف نہیں پڑی، کیونکہ مجھے قربانی دینے آتی ہے۔ میں نے اپنی قربانی دی، دولت کے لالچ نہیں رکھی، سرمایہ داروں کی خسامت نہیں کری، اپنے بل پہ میں ان ایجوکیٹڈ، سادگی نے مجھے کامیاب کرا، اور میں یہ اس پہ نہیں رہتا تو میں پڑھے لکھے لوگوں کی سائیکل میں پیسا جاتا۔ میں نے کبھی بھی کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے، کیونکہ وہ پڑھ لیتے ہیں، ڈگریاں لے لیتے ہیں، لیکن انسان نہیں رہتے، وہ اپنے مفاد میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، اپنی دکان چمکانے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ میں نے اس کی کسی کی پرواہ نہ کی۔ ایک جوڑا ہلکے سے ہلکی، سادے سے سادی خوراک، میں اپنے کام پہ لگا رہا۔ کام میرا اتنا اچھا کامیابی سے جا رہا ہے کہ مجھے دولت مندوں کی، بیوروکریسی کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے بل پہ صبح اٹھتا ہوں، میری بیوی یا میری بیٹی
मुझे एक सादा सा दूध पत्ती चाय बना देते हैं, एक रोटी खा लेता हूँ, फिर कोई आदत नहीं है, न तंबाकू नोशी। बल्कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फिल्म भी एक ही देखी है पाकिस्तान के पहले, जो पुकार होती थी। बाकी कभी मैं फिल्म नहीं देखा, अपने काम में लगा रहा, और काम मेरा प्रिंसिपल है, काम काम काम। सादी ज़िंदगी निकलना, और ये भी मैं एजुकेटेड नहीं था, इसकी वजह से पढ़ा लिखा होता तो ब्यूरोक्रेसी के चक्कर में, मसाइलों के चक्करों में मैं फंसा रहता और ज़िंदगी एक मिशनरी की तरह निकलती। लेकिन कभी अपने के पास पीछे ये नहीं छोड़ा। मेरा काम है काम, काम न काम, सादगी। मेरे पास सिर्फ एक कपड़े का जोड़ा है, कभी अपने को बनाने की कोशिश नहीं की। मुल्क को बनाओ, इंसानियत को बनाओ, इंसानियत की फेवर करो। आज मैं इस कामयाबी में अच्छी तरह जा रहा हूँ। भारत हूँ सादा, अनएजुकेटेड हूँ, और मुझे किसी की परवाह नहीं, ना ओहदे की लालच, ना दौलत की लालच। सबों से हटकर मैंने काम किया। आज मैं उस मंजिल पे हूँ कि दुनिया में मुझे बड़ी बड़ी ऑफरें, अरब कंट्री हैं, ऑफरें करते हैं खाओ हमारे, लेकिन मैं सिर्फ पाकिस्तान को पसंद किया। वो मेरा मुल्क है, मैं आया यहाँ हूँ, इंसानियत यहाँ पकड़ी, इंसान यहाँ बना। मुझे इस मुल्क ने सब कुछ दिया। पाकिस्तानियों में जो खूबी है किसी मुल्क में, किसी कौम में नहीं है। वो इंसान है, इंसानी नाते मुल्क को भी चलाते हैं, इंसानों को भी चलाते हैं, और इंसान की भलाई सोचते हैं। आज वो पाकिस्तानी दुनिया की मंजिलों पे है। दौलतमंद होना ये कोई कमाल नहीं है, इंसान बनना सबसे बड़ा कमाल। मुझे खुशी होती है कि एक घंटे की रैली निकालता हूँ तो मुझे पाकिस्तानी मांगने वाला भी अपनी थैली खोलेगा, उसमें से पैसा देगा। इतना कदर। आज सब, एक तो मैं मुसलमान हूँ, मुस्लिम ममालिक में हूँ, मुझे किसी के भला की सोचना होगा। अपना भला सोचूंगा, अपनी औलाद का भला सोचूंगा तो ये काम नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी, इंसान बना। एजुकेशन भी ना ली, इंसान बनने के लिए कोई एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, इंसान बनना चाहिए। जब इंसान बना, मुझ में सब ये देखते थे, मेरी औलाद ताली एक हाथ से नहीं बच्ची, दो हाथ से बच्ची। मुझे मेरी बीवी बहुत अच्छी मिली, उसकी कुर्बानी से मैंने सब कुछ सीखा, हासिल पाया। वो हमेशा, जो मैंने जब काम स्टार्ट किया था तो बच्चे मार के फेंक देते थे, इतना खौफ। इज्जत बचाने के खातिर एक इंसान की ज़िंदगी से खेल लेते, उसको मुझे बचाना था। जब मैंने काम स्टार्ट किया कि बच्चों को फेंको नहीं, मारो नहीं, इंसान के, इसके बच्चे की कोई भूल नहीं है, और इंसान का बच्चा है, हमें इंसान बनाए। मौलवी, दीनी मदरसे वाले बड़े एतराज़ात किए, मैं अकेला, किसी की परवाह न की, इंसानियत को यह परवाह की, इंसानियत को फैलाया। और इंसानियत से कोई बड़ा मज़हब भी नहीं। खुदा एक बिरादरी का एक का होता तो डिवाइडेड हो जाता, लेकिन इंसानियत आम फ़ायदा देती है। तो मैं हमेशा, जब से पाकिस्तान में पैर रखा, तीसरे दिन से इंसानियत को पकड़ा है, इंसानियत के लिए काम करा, इंसानियत के लिए कर रहा हूँ। मुझे बहुत कामयाबी। जब इंसान बना तो
तो ये चीज़ें बचपन से याद रखनी होती है कि दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट होता है और दूसरा क्या इसको समझता है। गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए इसको डाउट होने की या डिवाइडेड होने। इंसान बनो, इंसानियत फैलाओ और इंसानियत के नाते ज़िंदगी बसर करो। जब इंसान इंसान बन जाएगा तो इसके सब कुछ इसके हो जाएगा। मैंने ये अपनाया। आज मैं पाकिस्तान में एक इंसान तरीके ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। इंसानियत को अपनाया और इंसानियत मेरे लिए बिल्कुल अच्छी रही। मेरी बीवी मुझे ऐसे न मिलती बिल्कुल से दी तो मैं इंसान नहीं बन सकता। आज इंसान हूँ, मेरी औलाद इंसान है। मेरी बीवी ये आटा लेकर रखा है, कह रही थी कि मैं सुबह उठ के गरीबों को दूँगी। ये आदत सीखी। इंसान सिर्फ इंसान बन जाता है तो सारे झगड़े ख़त्म। लेकिन बस यही रुकावट है इंसान बनने में। मज़हब, दुनियावी तबका, सरमाएदार, ज़मींदार, जागीरदार, ये रुकावटें। टैक्स चोरियाँ करते हैं, गरीबों का माल खा जाते हैं, गरीब को बस दुआ मंगाते रहते हैं, वो दुआ के ठेकेदार। जी नाज़रीन, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें की अपने हवाले से, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैंने कुर्बानियाँ दी हैं क्योंकि मुझे कुर्बानी देना आती है। कुर्बानी यकीनन अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने दी। जिस सादगी से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो देखने में जितनी सादा नज़र आती है, अगर अमलन उसको गुजारने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल काम है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने ये कुर्बानी किस लिए दी, उनका जो मिशन था वो क्या था? वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना था। आप किसी भी नादार तबके के हवाले से बात करें, किसी भी ज़रूरतमंद तबके के हवाले से बात करें, इंडिविजुअल के हवाले से बात करें, हमने ये देखा कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने अपनी फाउंडेशन का दायरा कार इतना वसी किया और इस हद तक बढ़ाया कि कोई भी ऐसा तबका नहीं है जिसको ज़रूरत हुई और ईदी फाउंडेशन उसके लिए वहाँ पर मौजूद नहीं थी। आपको एक ब्रीफ सा राउंड अप दिखाते हैं उन तमाम तर ऑपरेशंस का, उन तमाम तर विंग्स का जो कि ईदी फाउंडेशन के नीचे आज इस पॉइंट इन टाइम पर काम कर रहे हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बिल्कुल करीब ये ईदी फाउंडेशन का छोटी बच्चियों के लिए एक सेंटर है जहां 10वीं जमात तक तालीम दी जाती है। इस स्कूल को अब्दुल सत्तार ईदी की बेटी कुबरा ईदी चलाती हैं। कुदरत का खेल भी अजीब है, किसी के दर्द को वही जानता है जो खुद दर्द से आशना हो। आइए आपको कुछ स्कूल के मुतालिक बताते हैं। स्कूल की हर क्लास में 25 बच्चियां हैं जिनके लिए मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर आपकी अपनी भी बच्चियां हों तो उनको साफ़ सुथरा रखना, उनकी तरबियत करना कितना मुश्किल काम है। इस स्कूल की खसूसियत ये है कि इसकी हर क्लास में सफाई देखने से ताल्लुक़ रखती है। हर बच्ची ना सिर्फ खुद को साफ सुथरा रखती है बल्कि उसके कपड़े भी इस्त्री शुदा होते हैं। ज़रा इन बच्चियों को देखिए और देखिए इनकी टीचर्स क्या कहती हैं। मेरा दिल तो यारो खुदा के लिए है, न जाने ये किस्मत कहाँ ले चली है। बच्चों को मैंने देखा मुख्तलिफ इलाकों से आए, उनको कुछ भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन जब इस फाउंडेशन में आए तो उनको प्रॉपर पढ़ाया गया है नर्सरी से। हमारे स्कूल में जो है बच्चों को एजुकेशन के अलावा जो है कंप्यूटर क्लासेस भी होती हैं, पेंटिंग क्लासेस भी होती हैं इनकी, जहाँ पे हर बच्चा जो है कंप्यूटर की तालीम भी हासिल करता है, इसके अलावा पेंटिंग भी वो सीखता है। ये बच्चियां कौम की बच्चियां हैं। इनके सरों पर न बाप का साया है न माँ का दस्ते शफकत, लेकिन जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। अब आपको लिए चलते हैं क्लिफ्टन से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर ईदी विलेज की तरफ। ये ईदी विलेज कई एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। 4 दीवारी के अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं। गेट के अंदर दाखिल होते ही बाएं हाथ पर यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चे नजर आते हैं। इन बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घरों से भाग जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप या ख़ानदान नहीं होते। बहुत से बच्चे पुलिस लाकर दाखिल करा देती है। इन तमाम बच्चों की खुराक, रिहाइश और तालीम ईदी की जिम्मेदारी है। इन तमाम बच्चों का ताल्लुक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिनमें क्वेटा, पेशावर और मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं।
ان بچوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اس عیدی ولیج میں گیٹ سے داخل ہوتے ہی اگر دائیں ہاتھ مڑیں تو مختلف بلاکس ہیں۔ پہلے بلاک میں ایسے معذور بچے ہیں جو نہ تو خود کھا پی سکتے ہیں نہ ہی کوئی اور باقی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بچے ہوتے ہیں جو چل پھر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ بچوں کو جسمانی یا دماغی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ان بچوں کو خوراک کے علاوہ دواؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ خوراک بھی وہ خود نہیں کھا سکتے بلکہ ان کو کھلائی جاتی ہے۔ ان کے آگے دوسرے بلاک میں بڑی عمر کے دماغی مریض ہوتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے بچوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ شروع میں ان کی دماغی حالت بہت خراب ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ دوائیاں کھلانے پر وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ ان تمام افراد کو خوراک سے زیادہ بر وقت معائنے کی ضرورت ہوتی ہے اور باقاعدہ ڈاکٹر سے معائنہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں اکثر ہنرمند اور کچھ پیدائشی فنکار بھی ہوتے ہیں۔ ایک ایسے ہی فرد نے ہمیں قوالی سنائی جو ہم آپ کو بعد میں سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ملواتے ہیں ان بچوں سے جن کی پیدائش سے پہلے کسی نے ان کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں نہیں مانگی، کسی مزار پر ماتھا نہیں ٹیکا، کوئی منت نہیں مانگی۔ ان بچوں کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ بن مانگے اس دنیا میں آ گئے۔ ایسے بچوں کے لیے عیدی فاؤنڈیشن نے ہر جگہ ایک جھولا لگا رکھا ہے تاکہ اس سے پہلے کہ کوئی ایک گناہ کو چھپانے کے لیے اس سے بڑا گناہ قتل کی شکل میں کر دے، ایسے بن بلائے مہمان کو جھولے میں ڈال دیا جائے۔ ان بچوں کو دیکھ کر اللہ پر یقین میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو ماں باپ بچوں کی پرورش سے ڈر کر انہیں چھوڑ جاتے ہیں وہ نہ بھی ہوں تو بچے پل جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کا نہ اپنا نام ہوتا ہے، نہ ماں کا اور نہ باپ کا، لیکن زندگی ناموں کے بغیر بھی گزر سکتی ہے۔ بس صرف ایک نامعلوم سا درد ان کی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے اور نہ ختم ہونے والی کسک ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتی رہتی ہے۔ ان معصوم بچوں کو زندگی اللہ دیتا ہے، پرورش عیدی کرتا ہے، لیکن آنے والی زندگی میں ان کو عزت دینا آپ کا کام ہے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جہاں بہت ساری عورتوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، وہیں پر بہت سارے مرد بھی اپنے آپ کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ معاشی ناہمواریاں، معاشرتی دباؤ اور دیگر بہت سارے عوامل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقابلہ ہر مرد کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہر دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے واحد سہارا نشے کا سہارا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی سہارا مجبوری بن جاتا ہے۔ چلتی پھرتی زندہ لاشوں کو ماں باپ کے ساتھ ساتھ پورا معاشرہ دھتکار دیتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے نفرت کا شکار بن جاتے ہیں۔ عیدی سینٹر ایسے لوگوں کو بھی سینے سے لگا لیتا ہے۔ سہراب گوٹھ میں ایسے نشے کے عادی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے تاکہ وہ نشے سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک کارآمد زندگی گزار سکیں۔ کہتے ہیں زمین پر قدرت کا سب سے انمول تحفہ ماں ہے۔ اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے۔ اس کی آغوش انسان کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔ اس کے لمس میں سکون، اس کی دعاؤں میں خواہشوں کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن کیا کیا جائے ایسے بدقسمت لوگوں کا جن کے لیے ماں بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ ماں تو عورت ہوتی ہے جو بیٹی بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورت کو ہر شکل میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس طرح سے معاشرتی دباؤ سب سے زیادہ عورت کے حصے میں آتا ہے۔ نتیجتاً کئی عورتیں اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتی ہیں یا پھر غصے یا کسی دیگر شکل میں اپنا دباؤ باہر نکالتی ہیں۔ اور یہی وقت ہوتا ہے جب ماں بچوں کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، بیوی شوہر کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اور ان تمام عورتوں کی واحد جگہ جہاں انہیں خوشی سے رکھا جاتا ہے وہ نارتھ ناظم آباد کی عیدی فاؤنڈیشن ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف طبقوں، مختلف ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے ان کا کس طرح سے عیدی فاؤنڈیشن خیال رکھتا ہے اور کیا ان کا ایک سیٹ اپ ہے۔ کام کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو یا بڑا کیوں نہ ہو، جب آپ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو جہاں پر آپ کے دل میں ایک جذبہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر آپ کو اچھے ساتھیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عبدالستار عیدی صاحب کا مشن بہت بڑا تھا، بہت اچھا تھا، لیکن ان کو ڈیفینیٹلی اچھے لوگوں کا ساتھ بھی میسر تھا۔ انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ مجھے بیوی بہت اچھی ملی، اس نے بھی میرے ساتھ بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ عبدالستار عیدی صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ بلقیس عیدی نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا، اور ہر اچھے اور برے وقت میں ہم نے جہاں پہ عبدالستار عیدی صاحب کو دیکھا وہیں پہ بلقیس عیدی صاحبہ کو بھی دیکھا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے بات کرتے ہوئے بلقیس عیدی صاحبہ نے اپنی شادی کے وقت سے کچھ یادیں شیئر کی ہمارے ساتھ، اور آخری ایام تک کس طرح سے انہوں نے عیدی صاحب کا ساتھ دیا، وہ کتنا مشکل سفر تھا، اس کے حوالے سے بھی وہ کچھ بات کریے، ہلکے پھلکے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ عیدی صاحب کی شادی ہوتے ہوتے رک گئی، اٹک گئی، سمجھو نا، وہ اٹک گئی۔ پھر میرے سے انہوں نے رشتہ مانگا، پہلے 3-4 اور رشتے انہوں نے کسی کو دیے تو انہوں نے منع کر دیا، پھر میرا رشتہ مانگا،
تو پھر میں نے ہاں بول دیا تھا میری ماں کو. اس لیے میں نے ہاں بول دیا تھا کہ نا سیدھا آدمی ہے, ڈبل روٹی نہیں, روٹی اور تربوز کھاتا ہے. دوپہر میں بھوک لگتی تھی تو بیٹھ کے سامنے تربوز اور روٹی کھاتے تھے, اور یا کبھی موسمی روٹی. تو میرے کو بولتے, لڑکیاں بولتی ہیں تو تربوز روٹی کھائے گی. میں بولی ہاں اس میں تو بہت طاقت ہوتی ہے, افغانیوں جیسی ہو جاؤں گی. وہ ایدی صاحب ہے نا, پٹھان لگتے تھے وہ, میں نہیں لگتے تھے اس وقت, جوانی میں بہت خوبصورت تھے. میری دوست تھی نا جو ان کی دوستی والی, تو وہ بولتی ہے تو ایدی سے شادی کر رہی ہے. میں بولی ہاں. بولتی مارنا ہے تو میر مار, فقیر کیوں مارتی ہے؟ تو میں بولی, میں جب سمجھی نہیں تھی اس کا مطلب. بولی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو فقیر ہے. تو میں بولی بلے, جب میں ہاں بول چکی ہوں نا تو میں شادی کروں گی, اور ہے نا چلے گا گھر تو ٹھیک ہے, نہیں چلے گا تو مطلب اتنی سمجھداری, عقل, ہوشیاری اتنی نہیں تھی کہ نہیں شادی کروں کہ نہیں کروں, کہ بس ہاں بول دیا تھا. اگر میری بچے اللہ پاک نہیں دیتا نا مجھے, تو میری شادی کو نبھانا مشکل تھا, کیونکہ یہ گھر گھرستی کو بالکل نہیں سمجھتے تھے, گھر پہ بھی نہیں آتے تھے, کھانا کھانے بھی نہیں آتے تھے, اور گھر بھی انہوں نے مجھے لے کے نہیں دیا, چھت پہ رکھا تھا. 4 سال میں چھت پہ رہی, پھر میری ماں کے گھر مجھے بھیج دیا. ایمرجنسی ہوتی تھی تو ابھی تو یہ 80 سال کے 90 سال کے نا, 10 سال پہلے بھی اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تھی تو یہ 20 سال کے بن جاتے تھے. اتنا اس کے اندر جوش تھا, جنون تھا, جنون. وہ جن میں نہیں ہوتا ہے ایسا بھاگتے تھے. یہ ہے نا بعد میں اللہ پاک نے, یہ جنگ ہوئی تھی ادھر 65 میں جنگ ہوئی تھی نا, تو یہاں پہ بہت لاشیں آئی تھی. تب چھوٹے چھوٹے تھے, بڑی بڑی عورتیں بھی تھیں, سب کام کرتی تھی. تو مطلب ہم لوگ کا اتنا جذبہ, دل کھل گیا, ڈرتے نہیں تھے. پھر ٹکڑے ٹکڑے جوڑ لیتے تھے, اور پھر لاش نہیں اٹھتی تھی نا تو پیس رکھ کے پلاسٹک استعمال کرتے تھے, فارملین استعمال کرتے تھے, دوائیں جو ڈاکٹروں نے دی تھی وہ استعمال کرتے تھے. پھر اس کو یوں بند کر کے پھر ہم بولتے تھے آدمیوں کو تم اندر آ جاؤ, ہم سے لاش نہیں اٹھتی ہے. پھر وہ آدمی اٹھا کے لے جاتے تھے. ایک بس میں 10 لاشیں جاتی تھی. وہاں سے میرا دل کھل گیا. اللہ کے واسطے ایدی صاحب کو محبت کرنے دو, اب ایدی صاحب کو کرنے دو. میرے کو بولتے بلکیس نیچیا, میں بیمار ہوتی تو آپ میرے پاس آتے. میرے بڑے آپریشن نہیں ہو گئے تھے نا, تو مجھے تو نہیں دیکھنے آتے تھے. تو میں بولی آپ مجھے یہ بتاؤ قسم کھا کے کہ اگر میں بیمار ہوں گی تو آپ مجھے دیکھنے آتے. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی بلقیس ایدی صاحبہ کی. کچھ آپ لوگوں کو ان لوگوں کی زبانی بھی سنواتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے حوالے سے, اور ایدی صاحب کی اپنی ذات کے حوالے سے. جو لوگ کام کرتے ہیں ایدی فاؤنڈیشن کے لیے, جو ٹیم ہے عبدالستار ایدی صاحب کی, بہت سے لوگ اس میں مختلف واقعات بھی شیئر کر رہے ہیں. ان جذبات کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں اس وقت جب کچھ لوگ ایسے ان کے پاس آتے ہیں جو کہ مظلوم ہوتے ہیں, ضرورت مند ہوتے ہیں, گھروں سے نکال دیے گئے ہوتے ہیں. اس وقت کیا لمحات اور فیلنگز ہوتی ہیں, اور ایدی صاحب کس طرح کے منتظم ہیں, کچھ لوگ اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے لاوارث لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے, اور یہ ان کو بھائی نے جو ہے لاوارثوں میں داخل کروایا ہے. معذور ہیں بیچارے, تو ان کا جو ہے ہم لوگ کیئر کرتے ہیں, اور ٹریٹمنٹ بھی ہم لوگ ہی کرتے ہیں ان لوگوں کا. مہینے میں تو تقریباً, ویسے تو زیادہ ہے, اس سیکٹر میں تو بہت زیادہ پیشنٹ ہے, تقریباً 1200 سے بھی زیادہ پیشنٹ ہیں. ریکوری پیشنٹ کے اس پہ ہے کہ کنڈیشن پہ ہے, جس کا جو کنڈیشن ہے اسی حساب سے ہے. کوئی مہینے میں بھی ہو جاتا ہے, 4 مہینے میں ہو جاتا ہے, 6 مہینے میں ہو جاتا ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ اس کو مسلسل کچھ گھر والوں کا بھی کوآپریٹ کرنا چاہیے ان کو بھی, کہ وہ گھر والے بھی کیئر کریں. خالی جو ہے ایدی پہ ڈپینڈ نہیں کریں, لیکن ایدی والوں کی طرف سے کوئی بھی کوتاہی نہیں ہوتی. ہم لوگ ہر وقت ان کے اس میں لگے رہتے ہیں, خدمت میں اور ٹریٹمنٹ میں لگے رہتے ہیں, پراپر میڈیسن دیتے رہتے ہیں وقت پہ. اب وہ کچھ ٹائم کے لیے اگر لے جاتے ہیں وہاں پہ پراپر ان کو ٹیبلیٹ یا میڈیسن جو جس طرح بتایا جاتا ہے وہ یوز نہیں کرایا جاتا, لاملا وہ پہلے والا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ تو بیکار جاتا ہے. پھر ان کو دوبارہ ہم لوگوں کو پھر کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. سائیکولوجی پیشنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ان کو جو ہے نا گھریلو سپورٹ بھی چاہیے. میڈیسن تو ایک ہے سپورٹ, لیکن گھریلو اور معاشرتی سپورٹ چاہیے, کیونکہ معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, جس کی وجہ سے وہ دوبارہ ریلیکس ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں پھر دوبارہ لینا پڑتا ہے. زیادہ تر یہی کیسز ہوتے ہیں, مینی کیسز ہوتے ہیں اور ڈپریشن کے کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مینی جو ہے پیدائشی بھی ہوتا ہے, معاشرے کی غلط رویے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے. لہٰذا میں گزارش کروں گا
कि माशरा भी उसको सपोर्ट दे और साथ में घर वाले सपोर्ट दें। विलेज में जो मरीज रह रहे हैं वो सब नफ्सियाती किस्म के भी हैं, मेंटल भी हैं, मंशात वाले भी हैं, लागुल मोहताज अपाज भी हैं, तो सबका अलग अलग सेक्शन दिया हुआ है। हर सेक्शन के जिम्मेदार भी मौजूद होते हैं और फिर इनसे वक्तन कुछ काम भी लिया जाता है ताकि इनका टाइम पास भी हो, इनकी वर्किंग भी हो, हमें इनकी कैफियत का भी अंदाज़ा हो सके कि अभी ये क्या बात समझ पा रहे हैं क्या नहीं समझ पा रहे हैं। अभी यहाँ भी जो दरख्त लगे हुए हैं, चीकू के भी हैं, बादाम के भी हैं, सब्जियाँ भी लगी हुई हैं और ये आप देख रहे हैं कि ये सब अपने जगह पे कुछ काम भी कर रहे हैं। इस सबको हमने एक लोकेशन बना के दे देते हैं कि तुम ये लगाओ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें पानी डालना है, तुम्हें इस तरह ये करना है। तो ये अभी जो हरा भरा बाग जो आप नज़र आ रहा है ये सब इन लोगों की मेहनत का नतीजा है। हमारे लेवल ये है कि हम उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ सब चीज़ें पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और उसके बाद स्कूल हमारा 2 बजे ऑफ हो जाता है। 2 बजे स्कूल ऑफ होने के बाद हम बच्चों को नमाज़ पढ़ाते हैं। नमाज़ पढ़ाने के बाद हमारे बच्चे खाना खाने चले जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर हमारा कायदा स्टार्ट होता है। कायदा रूम में आ जाते हैं। जो सिपारा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सिपारा पढ़ते हैं, जो कायदा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कायदा पढ़ते हैं। फिर 5 बजे हम कायदा रूम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम उनको नमाज असर पढ़ाते हैं। नमाज असर के बाद शाम की चाय होती है। शाम की चाय के बाद 6 बजे हमारी ऑफ हो जाती है। फिर हम लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो लावारिस हैं, बहुत से ऐसे होते हैं गुमशुदा जो हमें मिलते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो खुद ब खुद ही आकर अपने घर के जैसे वालिद हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली, पनिश करते हैं, तो बहुत से बच्चे आके खुद ही दाखिल हो जाते हैं कि हम आपके सेंटर में रहना चाहते हैं। हम लोग ले लेते हैं, उनको यहाँ फुल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। 81 जो है वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और बाकी जो बड़े हो चुके हैं वो दूसरे जैसे कोई इलेक्ट्रिक का काम सीख रहा है, कोई वेल्डिंग का काम सीख रहा है, कोई क्या कहते हैं मैकेनिक बन रहा है, कोई ड्राइवर बन रहा है। इस तरह से बच्चे जो है ना जो शोबे में चाहते हैं कि हम इसमें ये काम करें। दर्जी रूम भी है हमारे पास, दर्जन भी हैं जो थोड़े जैसे 14-15 साल के बच्चे हैं उन्हें सिलाई सिखाती हैं, काज बटन लगाना सिखाती हैं। तो इस तरह हम अपने बड़े बच्चों को साथ साथ हुनर भी देते जाते हैं ताकि इनका आगे मुस्तकबिल जो है वो ब्राइट हो जाए। यहाँ पर ज़्यादा 100 के करीब बच्चे हैं और ज़्यादातर इनमें लावारिस और गुमशुदा बच्चे होते हैं और दाखिलशुदा बच्चे भी हैं। वो बच्चे जिन्हें वालिदैन अफोर्ड नहीं कर पाते या किसी वजह से रख नहीं पाते तो वो भी यहाँ पर हमारे पास बच्चे मौजूद होते हैं। इन बच्चों की रूटीन लाइफ वही है जो कि हमारे घरों में हुआ करती है। ईदी फाउंडेशन के अंदर जितने भी आने वाले बच्चे हैं या दाखिल लावारिस है, गुमशुदा हैं, इस तरह के तमाम बच्चे यहाँ पर होते हैं और इनके अलावा एम्बुलेंस सेक्शन हमारे पास यहाँ पर होता है। अभी इस वक्त तकरीबन ईदी चाइल्ड होम के अंदर 55 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। इन बच्चों में वो बच्चे भी हैं हमारे पास जो पेरेंट्स दाखिल करवा के जाते हैं या गुमशुदगी में हमारे पास पहुँचते हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घरों से भाग जाते हैं। इस तरीके से बच्चे हमारे पास पहुँचते रहते हैं। कुछ बच्चे इनमें से ऐसे होते हैं उन इलाकों से आए होते हैं जहाँ तालीम नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तालीम से वाबस्ता नहीं होते। ईदी साहब की और फैसल ईदी की कोशिश यही होती है कि इन बच्चों को तालीम का शऊर इनमें उजागर हो। अगर इनके पेरेंट्स इनको घर भी लेके जाएं या घर पहुँचें तो इनमें एक तालीम नाम का शऊर हो, तालीम से दिलचस्पी इनकी हो। तीनों टाइम का खाना है ईदी फाउंडेशन की तरफ से। टाइम रोशन के हफ्ते को क्या चीज़ बनेगी, जुमे को क्या चीज़ पकना है, इतवार को क्या पकना है, इस तरीके से शेड्यूल के मुताबिक खाना पकाया जाता है। और बाहर से अगर जिस दिन खाना हमारे पास पहुंचता है तो उस दिन खाना यहाँ नहीं पकता है। वो खाना फिर ये लोग लेके जाते हैं, खाने का हम पे लिखवा जाते हैं कि आज खाना हम लेकर आएंगे इन बच्चों के लिए, तो वो खाना इस्तेमाल किया जाता है। नाश्ते में, खाने के अंदर, डे में, नाइट के अंदर स्टाफ मौजूद है जो उनको माशाल्लाह खाना बेहतरीन से बेहतरीन खाना जो है इदारा में देता है उसमें दिए जाते हैं इन बच्चों को। ज़्यादातर पेरेंट्स जो छोड़ के जाते हैं या तो बच्चे घर से भागने के आदी होते हैं या फिर वो बच्चे ज़्यादा इसमें होते हैं जिनके पेरेंट्स ने दूसरी शादी कर ली होती है, वालिद ने या वालिदा ने दूसरी शादी कर ली होती है, तो बच्चे इस तरीके से घर से भागे हो जाते हैं, फिर घर से निकल जाते हैं या घर से मारा जाता है उनको। इस डर खौफ की वजह से वो भागने के आदी हो जाते हैं या फिर हमारे पास पहुंच जाते हैं। जब पेरेंट्स हमसे मुलाकात करने के लिए बच्चों से आते हैं इनसे, तो फिर वो यहाँ के हालात को देखते हुए फिर बच्चों को यहीं छोड़ जाते हैं, ऐसा ना फिर बच्चा भागे। यहाँ जो पहुँचते हैं मरीज़ वो मुख्तलिफ़ हाथों से पहुँचते हैं। कुछ बेटे छोड़ कर जाते हैं, कुछ को वालिद छोड़ कर जाते हैं, कुछ जो है वो भाइयों के हाथों से आती हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ हाथों से यहाँ पेशेंट पहुँचते हैं और यहाँ नफ्सियाती डॉक्टर आते हैं वीकली और फोर्टनाइटली यहाँ पर
फिजिशियन आते हैं। जब बेहतर हो जाते हैं तो हम लोग इनके घर फ़ोन करते हैं कि भाई अब आप आके ले जाएं, तो मेजॉरिटी तो नहीं आती है लेने के लिए, कुछ लोग आते भी हैं, लेकर अगर जाते हैं तो उनको घर में रखते हैं, उन्हें मेडिसिन वगैरह नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो पहले से ज़्यादा बुरी कंडीशन में फिर यहाँ आते हैं और उनका फिर यहाँ ट्रीटमेंट होता है। बड़ी बेहिस्सी का आलम है यहाँ। जो इनके वर्सा हैं वो बहुत ही बेहिस हो गए हैं, जिन्होंने लावारिस लिखवा कर यहाँ अपनी माँओं को दाखिल किया, अपनी बहनों को दाखिल किया, अपनी बेगमात को दाखिल किया। पहला वार्ड हमारा जो है वो बच्चियों का है, उन बच्चियों का जो गुमशुदगी में आई हैं या किसी वजह से उनके घर वालों ने यहाँ दाखिल किया है। दूसरा वार्ड जो है वो हमारा बच्चों का वार्ड है, जिसमें मेंटली रिटार्डेड बच्चे हमारे पास हैं। उनमें से बच्चे कुछ कोर्ट में आए हुए हैं और कुछ जो है घर वाले उनको छोड़ कर गए हैं। फिर उससे आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास उन मतलब ख़वातीन का है जो 30 साल 35 साल तक की उम्र की हैं, वो भी नफ्सियाती हैं और मेडिसिन पर हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है वार्ड बूढ़ों का, उसके 9 कमरे हैं। 9 कमरों में एक जो है वो बिल्कुल मतलब जिसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को हमने रखा हुआ है, और उसके अलावा जो है वो बाकी जो है वो सारे वही बूढ़े मरीज़ हैं सारे उसमें। ये बहुत एग्रेसिव पेशेंट हैं जो अंदर नहीं ठहरते हैं, जिनको अगर अंदर रखने की कोशिश की जाए तो ये दरवाज़े तोड़ते हैं, उसके अलावा ये काटते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, और ये जो है ये इसी खुली फ़िज़ा में ये खुश रहते हैं। तो इनके लिए ईदी साहब ने यहाँ शेल्टर्स बनाए हुए हैं, तो ये दिन भर ये घूमते रहते हैं और फिर अपने रात को अपने शेल्टर्स में अपने आराम करते हैं। ये खाने के लिए इनके लिए एक करा है, एक सिस्टर है एक जो इनको खाने के लिए खाना भी देती हैं, और एक मासी हैं जो इनको नहलाती हैं और इनकी जो भी सफाई वगैरह करनी होती है वो करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से भी कोई गंदा नहीं होता है। जी नाज़रीन, अब आपको तासुरात सुनवाते हैं फैसल ईदी साहब के, जो कि ईदी साहब के साहबजादे हैं, और ईदी साहब ने अपनी ज़िंदगी में कॉन्शियसली उनकी ट्रेनिंग की है इस मिशन को आगे लेके जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। और फैसल ईदी साहब का ये कहना है कि मेरा ईदी साहब के साथ वालिद और बेटे के ताल्लुक से ज़्यादा एक नज़रियाती ताल्लुक था और है, और वो रहेगा। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि उनके चले जाने के बाद फैसल ईदी साहब के कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। इसी बिल्डिंग की छत पे, ईदी सेंटर मीठादर की छत पे हम जो है वो, जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त मैंने सुना है कि हम यहीं पे रहते थे। छत पे एक कमरा दिया हुआ था ईदी साहब ने, और इसके बाद जो है आबादी हमारी क्योंकि बढ़ गई, 5-6 लोग हो गए थे घर में। हम नानी के घर चले गए, वो भी तो छोटा सा ही घर था, 1 कमरे का घर था, कागज़ी बाज़ार में। बहुत पुरानी अंग्रेज़ों के ज़माने की, हिंदुओं के ज़माने की बिल्डिंग बनी हुई थी, उसका नाम श्याम भवन बिल्डिंग था। अभी भी वो मौजूद है बिल्डिंग, वो घर भी मौजूद है। मेरी नानी के घर पे फिर हम वहाँ पे पले बढ़े और वहीं पे रहे, और वहाँ से अच्छा, ईदी साहब ने कभी अपना घर नहीं बनाया, वो सारी ज़िंदगी जो है वो इसी ईदी सेंटर में रहे, इसी को बनाया, इसी को अपना घर समझा। और यही उनकी एक जो है वो मुनफरिद चीज़ है कि इन्होंने अपनी ज़ात को नहीं बनाया, इन्होंने इदारे को बनाया, और उस इदारे ने जो है वो लाखों पाकिस्तानियों को मदद की, और उनके लिए जो है वो एक मतलब लाखों पाकिस्तानियों की मदद का ज़रिया बना। और आज भी ये सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले को हमें इंशाल्लाह जारी रखना है। ईदी साहब जो है वो बहुत, हफ्ते में एक दिन जब जुमा होता था, छुट्टी वाला दिन, दोपहर के वक्त खाने के लिए आते थे, तो मैं अक्सर बाहर बैठ के फुटपाथ पे इनका इंतज़ार करता था। पुराना एरिया है, जो दुकानें बनी हुई होती थी मार्केट में, उसकी फुटपाथ पे बैठ के मैं हमेशा इंतज़ार करता जब ईदी साहब आते, फिर मैं उनके साथ खाना खाता। इसी तरीके से सिर्फ रमज़ानों में रोज़ा खोलने के लिए ईदी साहब आते थे, और हफ्ते में एक दफ़ा जुम्मे को आते थे, छुट्टी वाले दिन। अब छुट्टी जो है वो सैटरडे को होती है, उस ज़माने में जुम्मे को होती थी। फिर जो है रमज़ानों में रमज़ानों के अंदर रोज़ा खोलने के लिए आते थे जब ईदी साहब, तो अक्सर औकात लेट हो जाते थे, तो मैं कभी रोज़े रखता था, नहीं रखता था, लेकिन जब भी मैं रोज़े रखता था या नहीं रखता था, ईदी साहब के वही उसी फुटपाथ पे बैठ के मैं इंतज़ार करता था जब तक वो आ नहीं जाते। कभी 15-20, कभी आधा घंटा लेट आते थे, तो फिर ईदी साहब के साथ जाके जो है ना रोज़ा खोलता था। मैं वाहिद होता था जो कि ईदी साहब अगर लेट आते थे तो उनके साथ रोज़ा खोलता था। ईदी साहब के साथ बचपन से ही अफिलिएशंस थी, मोहब्बत थी, उनके साथ मेरा बहुत ही क्लोज़ जो है वो रिलेशन थी। और ईदी साहब मुझे भी बहुत पसंद करते थे हमेशा। आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा, उन्होंने कभी मेरी पढ़ाई पे, तालीम पे तवज्जो नहीं दी, इसलिए मेरी पढ़ाई हमेशा डिस्टर्ब रही, और मुझे उसका गिला शिकवा नहीं है।
मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अच्छा इसके साथ साथ बहुत सारी ख्वाहिशें भी रही। मुझे एक शौक़ उठा एक दफ़ा साइकिल चलाने का कि सबके पास साइकिल है, जो है आप ईदी साहब साइकिल दिला दो। तो मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं साइकिल नहीं दिलानी है। तो ईदी साहब ने कहा नहीं, हम साइकिल नहीं दिलाएंगे जब तक सारे मोहल्ले के बच्चों के पास साइकिल नहीं होगी, आपके पास नहीं होगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी हम चोरी चुपके चुपके जो है वो पीछे गली में एक साइकिल वाले की दुकान थी, 1 रुपये पे 15 मिनट के लिए, 1 रुपये पे 15 मिनट के लिए साइकिल किराए पे मिलती थी। वो अक्सर हम चलाया करते थे और 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ उस साइकिलों से। एक दफ़ा छोटा एक्सीडेंट हुआ तो जो है वो जैसे तैसे साइकिल वाले से हाथ पांव जोड़ के कहा कि हम पैसे कर देंगे, कुछ कर देंगे, ट्यूब फट गई थी। अच्छा जब मैं छोटा था तो ईदी साहब अक्सर मुझे जो है वो सैलाब अगर आया तो उसमें मुझे अक्सर ले जाते थे। कहीं सामान तकसीम करना है, कहत आया हुआ है तो वहाँ पे मुझे जो है वो ले जाया करते थे, ज़लज़ले में ले जाया करते थे। ट्रेन का हादसा हुआ तो उसमें जो है वो मुझे साथ ले जाते थे। हंगामे होते थे उसमें मुझे ले जाते थे। गोलियाँ चल रही होती थी, मैं तकरीबन 10-11 साल का था, 9 साल का, 10 साल का। उस वक्त मैंने गोलियाँ चली देखी, लेकिन मैं कभी घबराया नहीं ईदी साहब के साथ। मैंने ईदी साहब का जज्बा देख के मैंने उसी उम्र में ही जो है वो इतना हौसला पैदा कर लिया था कि कभी भी मुझे खौफ नहीं आया इन चीज़ों का, गोलियों का, बम धमाकों का, हंगामों का। और ये साथ साथ चलती रहीं सारी चीज़ें। ईदी साहब ट्रेन भी करते रहे। ईदी साहब मुझे हर जो है वो इतवार जुम्मे वाला दिन जो होता था, छुट्टी वाला दिन होता था, वो मुझे सुबह अर्ली यहाँ से निकल के लेके जाते थे 6 बजे, 7 बजे, 6:30-7 बजे हम यहाँ से निकलते थे। और ईदी विलेज में जो हमारे पागल बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जहनी माजूर, उनको अक्सर जो है वो ज़ख़म हो जाते थे स्किन सफाई ना होने की वजह से। तो ईदी साहब ने अपने ज़िम्मे ली हुई थी कि मैं हर हफ्ते आऊँगा, इनको खुद नहलाऊँगा। तो वो रेगुलरली रोज़ नहाते थे, लेकिन ईदी साहब जुम्मे वाले दिन, छुट्टी वाला दिन होता था तो उनको ख़ास कर वो इतने सारे शावर्स लगे हुए होते थे, सारे पागल बच्चे आते, मतलब तकरीबन 200 के करीब बच्चे आते और इनको साबुन लगाना, एक को ईदी साहब लगा रहे होते, एक को मैं लगा रहा होता, बच्चे खुद भी लगा रहे होते। इसमें 3-4 मतलब अच्छे जो 8-10 सही वाले नॉर्मल बच्चे होते वो इनको नहला रहे होते। और एक बहुत अच्छा वो होता है इनको ज़ख़म जब बढ़ जाते थे तो कापूर जो है वो इनके पानी की टंकी में हम डाल देते थे। काफूर कहलाता है। तो उससे इनके ज़ख़म जो है वो काफ़ी, इनके जरासीम मर जाते थे, उनके ज़ख़म साफ़ हो जाते थे। तो ये सिलसिला भी जो है वो अब तक जारी है। अब ईदी साहब नहीं जाते, लेकिन कभी कभार जो है वो मैं चले जाता हूँ, महीने में 2 दफ़ा जो है वो जाता ही जाता हूँ मैं। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, किस तरह से उन्होंने एक अपने बचपन की कुछ यादें भी शेयर की, किस तरह से उनका तरीकाकार क्या था काम करने का, उसके हवाले से भी हमने देखा क्या कि उन्होंने बात की। इस पूरे प्रोग्राम में अगर आप इसका एक राउंड अप लें तो आप ये देख सकते हैं कि कोई ऐसा तबका नहीं है ज़रूरतमंदों का जिसको ईदी फाउंडेशन ने केटर नहीं किया। और जज्बा उस शख्स का ये था कि उसने सारी ज़िंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी। उसके ख़ानदान वालों को शुरू में ये शिकायत ज़रूर रही कि वो उस तरह से तवज्जो नहीं देते थे अपनी फैमिली को, लेकिन बाद में साथ साथ वो सब लोग उस टीम का हिस्सा बनते चले गए, उनके सिपाही बनते चले गए। और आज उनके खानदान का भी ये जज्बा है कि वो इस अज़्म का बार बार इरादा करते हैं कि उनका मिशन उनकी हयात, उनकी ज़िंदगी के बाद भी जारी रहेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। फैसल ईदी साहब से जो कल भी हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उन्होंने यही कहा कि इंसान हूँ, शायद गलतियां भी होंगी और ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं ईदी साहब की तरह जो काम उन्होंने जिस तरह से किया उस तरह से कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। प्रोग्राम के आखिर में इतना ही कहेंगे यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, कि हम सब लोग अपने अंदर अगर थोड़ा थोड़ा सा अब्दुल सत्तार ईदी पैदा करने की कोशिश करें और अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ज़रूरतमंदों की जो हमसे हो सकता है हमारी कैपेसिटी के अंदर मदद करें, तो ईदी साहब के मिशन को हम सब लोग भी आगे लेके चल सकते हैं। प्रोग्राम के दौरान हमने आपसे कहा था कि एक कवाली आपको सुनवाएंगे ईदी फाउंडेशन में रहने वाले एक ऐसे शख्स की जो कि पहले ज़हनी तौर पर माजूर थे, लेकिन वहां पर जो उनका ख्याल रखा गया उसके बाद अब वो बहुत बेहतर हैं। वो आप उसके साथ आपको आज की इस नशिस्त से छोड़े जाते हैं। नुक्ता इतराज़ से यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। किस्मत में मैंने चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दी। थैंक यू सर।
زمین عرض ہے یا رسول اللہ کی ہاں راجا مہاراج دنیا کے بادشاہ میرا پاکستان یہ پاکستان پاک وطن یا رسول اللہ کا کرم جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کعبہ تقدیر میں مدینہ لکھ دی تاج دار حرم او نگاہ کرم ہم مصیبت کے مارے سمر جائیں گے تاج دار حرم تاج دار حرم ہو نگاہ کرم یا رسول اللہ اے عذب کے خبر کیا تجھ سے کہوں کیا مجھ سے کہوں تم جان سکے مور خبر یا تاجدار یا مکہ مدینہ یا رسول اللہ کرم ہے رسول اللہ کا یا حبیب اللہ یا محمد رسول اللہ کرم ہے غریبوں کا دن بھی